हाँ पचार पचार समस्ते जेतବେଳେ ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି भोजन कला पर आमे कोन करते चळू करछंदी हाँ प्रथमे आमे का तो आमे बामुनिया लोक का करथु आमे मु त काई करनु हेले मु बिलो माळे भोक ना उथिया ना कोरोना से अलग कथा आजकल तो ब्राह्मण लोक माने मध्ये प्राय करे छाड़ देलेनी आज्ञा हाँ विष्णु कोई दे जाहले मध्ये खाउतले ना नहीं एबे मध्ये मु विष्णु मुंडे लगे खाउछि जे आ पानी आ छडौ आज्ञा हेले सेटा देले से जो चळू देले काहा को मिलुचे काहा को मिलुची हां ओडा बामुनिया लोक हो ना आमे दी पचार ओडा बामुनिया नगर कथा आमे दी पचार कि आमे सुदूर काळिनी नको हाँ भाई ना देखो अर्ण बढ़ा हला तांको पानी छड़ा हला एटा कुआ को दिया हला बोले ओडा ब्राह्मण लोक हो ना आमे काळिनी नको एडु नाट भांगी गले कोडी धरि कि बिलु ठीक अछि हाँ हे सुज्ञजन सुन देई मन समस्ते पुणी प्रतिदिन करंती भोजन जलरे पुणी हस्तरे पुणी जे जल को धरंती खाली जल आग धरचंदी ना किंतु खाली जल धरिया कथा कि तुलसी मध्य धरियार थिला किंतु आमे आ तुलसी छाड़ दे खाली जल टाको आग धरचंदी जल तुलसी जेबे पुणी हस्तरे धरिबो विष्णु 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 बोली के तीन थर कहूची के विष्णु 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 कहि डाकु जदी के राम कहि डाकु जदी जार गुरु मंत्र जे जेमति पाइथिबे विष्णु सी हरि जी अच्युत सी धनार्दन सी जगन्नाथ सी के कृष्ण देई डाकु जार जे गुरु मंत्र पाइथिबे से गुरु मंत्र आधार रे ताकि डाकिरी से अर्पण करिवे तापर भोजन किंतु जल तुलसी सिना हस्तरे धरंदे तुलसी नथाई जल को धरंदे जल को धरी सिना करू थांती चौल केशुज्ञ जन एते कहूची मु केवल आज्ञा विष्णु 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 बोली तीन थर कुहंदी भाई विष्णु बोली पुणी पुराण लिखी विष्णु को अर्पण हुए भाई विष्णु 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 आज मिलुची क्या मिलुची क्या मिलियो आमे आमे नडिया कदली बाड़ो ठाकुराणी क्या मिलूँ बोले किए कह कृष्ण भाई ठाकुराणी जो नडिया कदली बाड़ो क्या मिलूँ मंगला माँ खाऊची मंगला माँ खाऊची भोग करी गले नडिया कदली तुम खाऊच मंगला माँ क्यों खाऊची भाई खाऊथिले पुणी किए न देई थांदा ये पत्थर काठर देवता पुणी पूजा हुए भला हईरे चलती देवता पुणी घरे जे थांती जन्म करिवार बापा माँ देवता हुंदी हईरे बापा माँ को पुणी न दियंती अर्ण मासे मासे करी पुणी दिए बांटीण 15 दिन भाई पखे पखे पुणी जे बांटी दियंती बापा माँ को पुणी केही न पोसंदी खाइबा लोक पुणी जे ठाकुर काहींकी जीवु गंगा गया सारो खाइबा लोक रे तोर पिता माता जन्मर पुणी जे अटंती विधाता सी जन्म करिया लोक ताकू खाइक दौनु मंगला माँ खाऊची नडिया कदली आनी दौचु एप्पल केजी 120 टंका आनी दौचु एप्पल हाँ कहीं बापा माँ को दबुनु बापा माँ कष्ट पड़ी अर्जी थे बिल घर टंका सुना जहाँ थी भाग कर नब मात्र माँ को मासे मासे कि भाग पकेब बोपा को मासे मासे भाग पकेब आ कहूँ मंगला माँ खाऊची किए खाऊनी आज्ञा हाँ भाई चलती ठाकुर पुणी गृह रे पिता माता जेते मंदिर आमे जीवा एका बापा विष्णु मंदिर गले पत्थर पूजिबा ये देख ठाकुराणी मंदिर गले पत्थर पूजिबा जगन्नाथ मंदिर गले काठ को पूजिबा घरे चलती पिता माता छाड़ीन आमे दबा भाई कि कार्य कुह आम्भे मंदिर तहु जीवा कहीं जीवा कुआड़े जीव भाई जेते बड़े मार गर्भरु 2 कि 3 कि 4 5 संतान होती जन्म को माँ 4टा संतान जन्म करिछि को माँ 3टा संतान जन्म करिछि को माँ 2टा संतान जन्म करिछि किंतु जेते संतान माने माँ ठू जन्म होइछंती समस्ते मार रक्त को पीछंती पानी करिकिरी समस्ते मार 2टी जाक स्तन खाइछंती काई माँ तो भाग पकई नथिला एइटा बड़ पुओ खाइबो आ खाइला स्तनटा बड़ पुओ खाइबो डेबरी स्तनटा सान पुओ खाइबो माँ भाग पकईथिला कि बांटी करी देइथिला ताहाले आमे मध्य काहेकि बांटी करी रखिबानी काहेकि माँ बापा को मासे मासे करबा ए कथा जदि कहबेले केतन को बाड़ेबे ना नाइ भाई ना बाड़ेबेनी एणु करी आउ अधिक कहले हो माड़ खाइ जिया कथा हेले
ମା ବାପା ମା କେବେ ବାଣ୍ଟିନି। 5ଟା ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଛାତିରୁ ରକ୍ତ 2ଟି ସ୍ତନ ଖାଇଛନ୍ତି। 5 ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାପା ମାକୁ ପୋଷିବା, କାହିଁକି ପୋଷିବାନି? ଭାଇ ମାସେ ମାସେ ପୁଣି ଦିଅନ୍ତି ବାଣ୍ଟିଣ, ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବହନ। 15 ଦିନ ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି, ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ଦୁଆରୁ ଘୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଜନ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବା କଥା। ଭାଇନା କେଉଁ କହିଲ? ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ମୁହିଁ ତ ଥିଲି କହିଣ, ହେ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶାଳ ଗ୍ରାମ ପୂଜିଲେ ସିନା ଛୁଇଁବେ ଅର୍ଣ୍ଣ। ନାଇଁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଶାଳ ଗ୍ରାମ ପୂଜା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଶାଳ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମ କଥା କହିନି ଆଜ୍ଞା। ଶାଳ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ ଆମେ ଚଳୁ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେ ଚଳୁ କଲେ କାହାକୁ ମିଳୁଛି? କାହାକୁ ମିଳୁଛି? ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉ ହାତରେ ଜଳ ତୁଳସୀ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କୁହନ୍ତି, ହାତରେ ଜଳ ତୁଳସୀ ରହିଲା ନା ନା କହିବାଟା ମୁଁ କହୁନି, ମିଳୁଛି କାହାକୁ? କାହାକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରିଣୀ ମା ପାଇଁ ନଡିଆ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ପଠଉଛନ୍ତି ବସରେ। ତ ତାରିଣୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ତାରିଣୀ ପାଖକୁ କିଏ ପଳଉଛୁ। ପାଉଛି କାହିଁ ଦଉଛି? ହେଲେ ସେଇଠି ଖାଲି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁছে, କିଏ ଦୁର୍ଗା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ରାଧା ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ ନାଇଁ ରାଧା ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୁର୍ଗା କାଣି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଡାକିବ ଖାଇଲା? ଡାକୁଛନ୍ତି, ଡାକିବା ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ କିଏ ଡାକୁଛି? ବୁଝିପାରିଲେ? ରାଧା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତମର ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ହେଲେ ମିଳୁଛି କାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ? ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲି ହେଲାନି? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହବ ଯେ, ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୋଉ ରୂପଟା ହବ, କଣ ହବ ସେଟା ଟିକେ କହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନା ସେଟା ପଚାରିଲି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ହବନି ବୋଲି ବୋଲଛି। ହଁ ବିଷ୍ଣୁ କହିକି ଆମେ ନଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସବୁରି ମୂଳରେ ପରା ବିଷ୍ଣୁ। ନମ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ମୁଁ ସୋଡ଼ା ଗାଇଲା ସୁନ୍ଦର କି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ? କାଳେ ସେଙ୍କା ବିଶ୍ୱଦେବା, ଧୁରି ସେଙ୍କା ବିଶ୍ୱଦେବା। କିଏ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱଦେବା? ଆମେ ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାହଉଛି, ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯାକ କାହାକୁ ଦିଆହଉଛି? ପିଣ୍ଡ ବୋଲା ସେ ବୋଲା ମୋ ବୋପା ତୋ ବୋପା ବଞ୍ଚିଛି ରେ, ସେ ଖାଇବ? ବୋପା ବଞ୍ଚିଛି ଖାଇବ? ବୋପା ମରିଯିବାର ବାସି ଦିନ ବୋପା ଆଉ ଥରେ ସେ ବୋପା କଥା କହିବ। ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିବେ, ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଟେ ଦେଇନଥିବା, କିନ୍ତୁ ମରିବା ବାସି ଦିନ ଭାତ ଡାଲମା ଫଳ ଖଟା ତରକାରୀ। ମୋ ନନା ଖାଉଥିଲା ବିଡ଼ି, ପନିର ଖୁର୍ମା, ମୋ ନନା ଖାଉଥିଲା ନାଶ, ମୋ ନନା ଖାଉଥିଲା ସିଗାରେଟ, ଦନିରେ ଦିଆହବ। ଯଦି କାଉ ଆଜ୍ଞା ସରା ଗରମ ଜିନିଷ ବଢାଇଥିବ, ହାଉ ଭାବୁଛ କାଉ ଖାଇବେନି। ଯଦି କାଉ ନ ଆସିଲା, ନନା ତମେ ଆଉ ନ କାଣେ, ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ଜଗିଛୁ ନନା, ନନା ଆଉ ରାଗ ପଡନ ନନା। ଏ ବାପ ନନା ନନା ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉନୁ ଖାଇନୁ ନନା, ଆମେ ପାଣି ଛୁଇନୁ ଆକା। ଆସ ବୋପା ଆସ ବୋପା ଆସ ବୋପା। ହେଇରେ ବୋପା ବଞ୍ଚିଥିଲା, ତମର ବୋପା ନାହିଁ, କାଉ ହେଇଗଲା ବୋପା। କାଉ ତ ବୋପା କିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କାଉ ତ ବୋପା କିରେ ପୁଅ। ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା, ବାପାକୁ ଦେଇନୁ ଖାଇବାକୁ। ବାପା ମରିଗଲେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଲିଟେ ବାଢି ଦଉ, ଆସ ବୋପା ଆସ ବୋପା। କାଉ ତ ବୋପା, କାଉ ଗୁଡାକୁ ବୋପା ବୋପା। ଆହୁରି କାଳେ ସେଙ୍କା ଧୁରି ସେଙ୍କା ବୋଲି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ତ ବିଶ୍ୱଦେବା ପୁଣି ଅଡନ୍ତି ନାରାୟଣ। ହେ ଭାଇ ସବୁରି ମୂଳରେ ପୁଣି ନାରାୟଣ। ଜଳ ତୁଳସୀ ଦେବେ ପୁଣି ଧରିବେ କର, ସେଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହୋଇବ କେବଳ। ଭାଇ ଯାହାନ ଖାଉଛି ଝିଅ, ଯାହାନ ଖାଉଛି ଝିଅ, ତାକୁ ଜଇଁ ପତରରେ ଦିଅ। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୁଣି ରହିଥିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟା ଯେବେ ପଡ଼ିବ ଭଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ କେବେ ନ ଛୁଇଁବେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଅର୍ପଣ ହୋଇବ ଭଲେ। ଭାଇନା ଏଇଠି ବିଷ୍ଣୁ ଆଗା ହେବେ, ମାତ୍ର କୁଆଡେ କଣ କରି ତମେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ସେତିକି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛ, ମାତ୍ର ଜଣା ପଡି ଗଲାଣି ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ଆଗା ହୋଇବେ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ତ ହଁ କହିଲି ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ କୋଉ ବିଷ୍ଣୁ? ବିଷ୍ଣୁ ବି ତ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ନା। ହଁ ଦେଖ ଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ, ଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେ ଜନମ। ଏ ଭାଇ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ଅଟେ ତାଙ୍କ ନାମ, ଅଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଯେ ହୋଇଥିଲେ ଜନମ। ଯଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୋଇବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ବସିଥିବେ ଯେ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ବେଦକୁ ପାଠ କଲେଣି, ବସିଛନ୍ତି ପୁଣି ନାରଦ ମହର୍ଷି,
ଯଜ୍ଞରେ କୃତକୁ ଯେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯଜ୍ଞରୁ ଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଲେ ଜନ୍ମ ସିଆଡେ କହିଲେ କି ହୋଇବ ପୁରାଣ। ସିଆଡେ ଆସିବନି। ଆଉ କୁଆଡେ ହବ ଭାଇନା? ଯଜ୍ଞ ଆଡୁ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ପଚାରିନି। ଆଉ କୋଉ ବିଷ୍ଣୁ? ଅନନ୍ତ ଶୟନ କଥା ହାତା ଗୋଲଖ ବିହାରୀ ପୁଣି ନାରାୟଣ ଗୋଲଖ ବିହାରୀ ପୁଣି ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ କରନ୍ତି ଶୟନ। ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାକୁ ପୁଣି ତ ଭାଇନା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଆଡେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ପୁଣି ଭାଇନା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀ ପୁରାଣ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉ ପୁରାଣରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଅଛି ସେଇଟା ଅଲଗା। ବିଷ୍ଣୁ କେଶରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲଗା ବୁଝିଲ। ଆଉ କୋଉ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାଟା ଭାଇନା ପାଇବ ମନ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଟିକିଏ ଗାଇବି ପୁରାଣ। ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟବହୃତ ପୁରାଣ ଦେଖିଲ। ହଁ ହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ମାନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ପଚାରିଣ କୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣଟା ମିଳୁଛି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ସିନା ଲୋକେ କହୁଥାନ୍ତି। ହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଏଥ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଥା ହେ ଦବା କହିଣ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ପୁଣି ନାରାୟଣ ସଂସାର ଜଳ ମଗ୍ନ ଯାଇଥିଲା ହଇଣ ବଟକୁଟେ ଶୋଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ସେଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅନ୍ତି ଗହିଣ ଆହେ ପ୍ରାଣ ଧନ କେତେ କାଳ ଆଉ କରିବ ଶୟନ ଉଠ ଉଠ ନାଥ ସେ ହୋଇଲା ଡେରି ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବିଚାରି। ସେଦିନ ନାରାୟଣ ନିଦ୍ରାକୁ ତେଜିଲେ ନାସାରୁ ଭ୍ରମର ଏକ ପୁଣି ସେଦିନ ନାରାୟଣ ନିଦ୍ରାକୁ ତେଜିଲେ ନାଭିରୁ ଏକ ପଦ୍ମ ଜନମ କରିଲେ ଭାଇ ନବଶତ ସାତ ପାଖୁଡ଼ାର କ୍ଷୀଣ 72 ଲକ୍ଷ ନାଡ଼ ଲମ୍ବା ଲେଖିଲା ପୁରାଣ 72 ଲକ୍ଷ ଜୁଣ 72 ଲକ୍ଷ ଜୁଣ ନାଡ଼ର ଲମ୍ବା ଅଛି 907 ପାଖୁଡ଼ା ରହିଛି 907 ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମ କହିଲା ଜନମ 72 ଲକ୍ଷ ଜୁଣ ରଖିଛି ପୁରାଣ। ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞଜନ ଶୁଣ ଦେଇ ମହତି ପଦ୍ମ କଢ଼ିଟା ପୁଣି ଜନମ ହେଲାଟି हे भाई फुटी नाही पुणी देखो से पद्म फुटिले सीना ब्रह्मा होइबे जन्म नासारू ब्रह्म वैवर्त पुराण रे सृष्टि सर्जना राधा और कृष्ण मिसिक करछंती गोलक बिहारी गोलक धाम जोड़े कि केबे हेले मध्य नष्ट होनी गोलक धाम रे सब बळे राधा कृष्ण सब बळे रास नित्य रास तांकर चलछि राधा कृष्णଙ୍କର मिलन हबो मिलन होला पर राधा गर्भवती हेबे गर्भवती होला पर बहुत वर्ष बीती जीवो गोटे जुग प्राय बीती जीवो किंतु से गर्भ संतान हबनी तापर राधा माने दिने कोन करे एते माने समय हेलानी एते काल बीती हेलानी जन्म होनी की गोटे माने गोटे गर्भडा एडा गोटे निज गर्भ माने निजे हाथ प्रहार करिगिरी ताकू जन्म करिवे जन्म करी से गोटे पिंडुलाडी भलिया जन्म हबो अंडाडी गोटे बुझे ना नहीं से माने पिला जन्म हबनी अंडाडी जन्म हबो से सुनार अंडाडे गोटे चकचक माने चमक मारथुवो ताकू करे अंडाडे एते वर्ष माने रहली एते कष्ट देली अंडाडी जन्म होला से प्रलय जल रे फोपाड़ देबे फोपाड़ला पर कुष्ठ माने कहले प्रथम संतान मोर ये आज मन मु सृष्टि करथांती तमे आगु फोपाड़ देलो जा तमर पर मोर स्नेह रहिबनी सेठू अभिशाप देदेले जे तुमे आज ठारू केबे गर्भवती हे पारिबो कि तुम अंशरे जते जन जन्म हेबे से माने मध्ये गर्भवती हेबेनी पार्वती लक्ष्मी सरस्वती सची समस्ते से माने सेही तांकर अंशरू जन्म होइचंदी राधांकर अंशरू तो से माने मध्ये गर्भवती हेई नांदी संतान जन्म करनांदी मा हेई नांदी प्रथम कथा तापर द्वितीय रे जो सुनार अंडाडा जन्म हैला सुनार अंडाडा को ताकू दी भाग करिगिरी सेथरु जन्म गले भगवान श्री कृष्ण निज हाथ रे आउसिगिरी कांदेले गले जार मा ही माने ताकू त्याग कर देलो तार ताको संसार रे की रखिबो कहीं माँ ही तार गुरु माँ ही तार पालक माँ ही रक्षक हुए तोर तो माँ ही ते जन्म कर छाड़ देला रे बापा तो बुझालु तो मुझे अधिक कौन देवी तू आज जरा मृत्यु ताते केबे हबनी 22 प्रकार ताको सिद्धि सेठी प्रदान करिवे ब्रह्मवर्ध पुराण वर्णना जी ताय कहले जे तोर वर्तमान माँ तते खाद्य आहार दे थांदा ए जो सृष्टि वर्तमान हबो तोर जे पर्यंत इच्छा अछि से पर्यंत तू रहइबो तोर कौन सी आयुर सीमा रही मो पाखे जहाँ जहाँ शक्ति अच्छी से सब शक्ति तो बाहर रही लोक मैंने मत भक्ति कले पूजा कले जहाँ मैंने वरदान पाइबा कथा सब तोते पूजा कले सब पाइबे
ବୁଝିଲ ସାରା ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସବୁ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚଳୁଦାନ ଦେବେ ସେ ସବୁ ତତେ ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୋର ଆହାର ସେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସେ ଶ୍ଵେତଦ୍ୱୀପାଧିପତି ବାସ କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଶ୍ଵେତାଧିପତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଆସିଗଲାଣି ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।